Yan. Yan na. Hus. Sana, nasa na si Ethan? Pastilan. Yan na. Yan o. Sus. Ilang may mga naong ay. Ilang may balagtan na. Oh, wapo ba yan? Sus. Ano malang si Bato? Ha? Si Senador Bato? Basta nabuyag lang ning pagkauluha. Bato man. Mag si Bato. Sana maging general din ito. Sus. Wala. Sus. Sus. Yan si Ethan. Nagsipat ngayong gabi. Walang pakialam kung mabunggo o hindi. Sus, kailangan alerto si Lolo John at si Lola. Sus. Sus. Yan o. So, tutog na titig siya sa picture. Mamamata niya? Andiyan na. Naka-video yan ha. Opo. So, basta lang. Si Atlas at tiririt. Si Patlas. Si Patlas at tiririt. Tiririt. Baby shark tiririt. Baby shark tiririt. Mommy shark and tiririt. Mommy shark. Run away. Tiririt. Run away. Tiririt. Run away. May isa pa? May isa pa? Si, ano? May isa pa? Let's go han. Let's go han. Let's go han ang tididit. Let's go han. Ungot dun. Tididit. Ungot dun. Tididit. Halaka, makibig. No, don't bite my legs, ha? Wow, ganda lalaki talaga, Ethan, oh. Oh, may pahawak-hawak pa sa bunganga, oh. Daw artistahin, ah. Sus, ginoo ko. Sus, Ethan pa. So. Plankies. Yes, plankies. Yes, ganun na eh. So, wanay po ko ng blankets. Basta. So, Mama! Ano na si Mama? Sana si Mama? Sana? Si Mama? Ano na si Mama? Tingnan mo si Mama. Look at there. So, basta lang. Sana nandyan? Nandyan si Mama po? Ha? Nandyan si Mama? Suwadang ng lalaki di hamak na apo ko, ah. Go, Ben. Sus, ginoo ko. Sus. Oh, wow! Okay, tinan natin dito.